बार बाधा आने से गणेश जी को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने देवी सरस्वती को श्राप दे दिया कि अब तुम पृथ्वी पर प्रकट हो, तुम अपने मूल रूप से लुप्त हो जाओ और पाताल लोक में बहने लगो। कहा जाता है कि इसी श्राप के कारण ನಿಜ ದೈವ ನೀನು, ನೀನೆ ಧೈರ್ಯ ನೀನೆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ನೀನೆ ನನ್ನ ಬಲವು. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡೆಯುವುದೇ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಛಲವು. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗಣರಾಯ ಪ್ರಭುವೇ, ಜೈ ಶ್ರೀ ಗಣರಾಯ ಶ್ರೀ ಬಪ್ಪ ಮೋರಿಯ. ನಾ ನಂಬಿ ಬಂದ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ನೀನೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ. ಆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ನುಡಿಯುತ್ತಲೇ ಕಳಿವೆ ಎಲ್ಲ ದೋಷ.